सरकारी उच्च विद्यालय रंगीन रंगमंच आज ग्रुप 2 द्वारा आयोजित एक भिन्न स्वादर नाटक एक पारिवारिक नाटक सतरे कौन तू एनडीए मो भाग्य अच्छु आसतु समस्ते देखु एनडीए सतरे कौन तू मो भाग्य अच्छु नाट्य रचना अमीर कुमार विश्वा नाट्य निर्देशना शरद कुमार पंडा एवं अभिनय करिसंती अमीर अंशुमान शरद चित्तरंजन शुभश्री कुंती कविता अभिक्षा बर्तमान देखु नाटकर प्रथम दृश्य। हेलो आ भाई कौन खबर? भाई बढ़िया एंडिया रिजल्ट देखिल आज हाँ गोटे मत देखी खाली इंटरव्यूटा क्रैक करला माने इंडियन आर्मी रे जॉइन करबी अच्छा इंटरव्यू पे मॉक टेस्ट का देलुनी ना मॉक टेस्ट कोन देबी इंटरव्यू मो बात रो खेल अरे ओ भाई बोली देखो ओ प्रिपेयर वाला करे का देखा वाला हां अरे हर्षे एसएसबी हमर इंटरव्यू रिजल्ट हला देखि छु कि ना देखिनी इसे चेक करता रिजल्ट आसी अरे मु केमती सिलेक्ट हेलिनी मु तो एते बढ़िया एडिटिंग एग्जाम करथली नहीं कोन करबी मु सब स्वप्न भांगी गली कोन करबी तो आके तो किसी बैकअप प्लान भी नहीं मुझे भी इंडिया रे जाई परिबी नहीं एसएसबी इंटरव्यू केमती में क्रैक करी वाली कौन भूल रही गला हर्षे तू केतबेलु किचन डाकली कोन होची हम सब सरी गला कोन हे एते मन दुख करी बास तू दे के बस कोन पर मो सब स्वप्न भांगी गला कोन हे ही आगो आको शांत कोन कोन हे हम एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करी वाली ना कोन पर ना तो किसी चिंता नहीं मैं जेते भी कैरियर का ना मैं कौन करबी सब सांग मो ऊपर हंसी दे अरे किसी चिंता करनी नहीं खाया पे डाक्टर से बिल्कुल चल डॉक्टर ना मैं तो भूख नहीं अरे सुनो छ कोन देख आसीबो आसीबो कौन है जी पापा हसी भाई मन दुख धर बाबा मु इंटरव्यू रे फेल हो फेल हे गलो कौन हैला फेल हे तो पिलर सक्सेस फर्स्ट टाइम देइथलु तो एसएससी पे कोनो प्रिपरेशन लिथिलु की थोड़ा रिटन पाई और रिटन पे हेइथलु पर्सनल टेस्ट में हेलु तो आदु डोंट वरी आदु टेंशन लेनी आउ थे ट्राई करियो मु तो शिक्षक सहित कथा हेबी हला से तो बहुत भलो काउंसलिंग करिवे ए विषय तो भलो एडवाइस देबे हो सकना आगे आगे प्रणाम आ भाई प्लीज क्या गाना सुनेगा हां भाई चल मु लाइव पड़े वाला भाई चकड़े जाता चाड़ी भी लाइव सरी वाला भाई कौन है मु इंटरव्यू क्रैक करी पाली तो कौन आला चकड़े जा ना भाई सो करी मु अरे छोटा मोटा कथा तू मन करजु तू फास्ट हुआ नहीं जेटा ले चल चल ना भाई तू जा अरे भाई तोर मन अछि जेता हम मैट्रिक पढुतले 10 क्लास टाइम रे जेता एनुअल डे चलतला तोर मोर दौड़ प्रैक्टिस करतले पार्टिसिपेट भी करतले तू दिले 14 नंबर मु दिले 15 नंबर मन अछि तापर मु घर को गल्ली घरे मते आपा बदले कोन बदले जानि छु पचले आउ तोर पर एनुअल डे चलछि तो कोउतरे पार्टिसिपेट करतलु मु कहले 100 मीटर रेस रे तापर आपा बदले केते नंबर सिरा करलु मु कहले 15 नंबर तापर पापा पुणी बदले केते जण पार्टिसिपेट करतले मु कहले 15 ही जण तो सेठू मु भाबिले आपा जे मते बहे गाल देबे कहबे गप दफ्तर एटा किछि कर पारे किंतु आपा सेठी कोन कहले जानि छु बोले तू काई टेंशन नउछु टेंशन तो सिए नबो जे फास्ट इज तार चांस जे नेक्स्ट तो सेकंड एस पर थर्ड एस पर इवन लास्ट एस पर तू तो लास्ट अछु तो का उपज के ले पारिबो तोर चांस जे फास्ट दे पारिबो तो बुझुनो सांगलो अरे भाई काई टेंशन नउछु हसी तो सांग भल कथा कहूची से तो भल कथा कहूची से जहाँ कहूचे ठीक कथा कहूची तो तो जेता स्कूल लाइफ थी लाइफ का कैरियर लाइफ किसी असुविधा नहीं भाई 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 बापा गुटे कथा कहले कोन जानि फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन इवेंट फेल सकता है इंसान नहीं चल ମୁଁ ତ ଶିକ୍ଷକ ଡାକୁଛି ମୁଁ ତ ଶିକ୍ଷକ ଡାକୁଛି
ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସେ ହେଲା ମାଉସୀ ଆସୁଛି ମାଉସୀ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଆରାମରେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଏବେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମତେ ଲାଗୁନି ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଯିବି ବୋଲି अरे नहीं एसएसबी रा देखो व्यक्तित्व पैसा पड़े अरे आपण जानवर मुए जानिबो कि जानिबो ମୁଁ ତ କେବଳ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଇଟା ରିଟିନ୍ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଦେବି ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ହେଲା या पर आउटे ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ହେଲା ତାପରେ ମନ ଖରାପ କରନି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇ ପାରିବ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବି କେବଳ नहीं ଅବସ୍ଥାରେ କରନି याଠୁ ଆଚ୍ଛା ହସିତ ଏନଡିଏ ରେ ରେଟିଂ କରିଥାଏ କଥା କିନ୍ତୁ ଏସଏସସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ କରି ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିନି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ବସିছে ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ସାର୍ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହବନି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ତୁମେ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନେକ୍ସଟ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ମୋ ସବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛି ସାର୍ ଆସିବେ ଆସୁଛି ହଁ ଚିତ୍ର କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଖବର ହେଇଛି ଏ ସାର୍ ହସିତ୍ର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ହସିତ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବସ 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 କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଏନଡିଏ ତମେ ହେଇଥିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଟିନ୍ ଦେଇଥିଲ ରିଟିନ୍ ହେଇଗଲ ନା ରିଟିନ୍ ସାର୍ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାପରେ ଏସଏସସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟାରେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ମୋତେ ରିଜେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ଆରେ ତମେ ଜାଣିନ ଏସଏସବି କ'ଣ କରି ଜାଣିଛ ଏସଏସବି ତମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତମର ଦୃଢ଼ତା ତମର ଲିଡରସିପ୍ ଏ ସବୁ ତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଏସଏସବି ଆଉ ତମେ ଥରେ ଯୋଉ ଏସଏସବି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲ ତାମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ ଏନଡିଏ ପାଇବନି ମତେ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଏନଡିଏ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଆରେ 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 ତମେ ଅସିତ ଦେଖ ଫେଲିୟର ଦ ପିଲର ଅଫ ସକ୍ସେସ୍ ତମେ ଥରେ ମାତ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଆଚ୍ଛା କହିବ ଅସିତ ତମେ ଏସଏସବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛ ମୁଁ ରିଟିନ୍ ବହୁତ ଭଲ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିଥିଲି ବାକି ରିଟିନ୍ ତ କରିଛ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେଇଛ ଅଲରେଡି ତାପରେ ତମେ ଏସଏସବି ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କରିଛ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଟା ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ହଁ ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲ ତମେ ମୁଁ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଦେଇନି ମୋ କିଛି ଦେଇନ ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ନାଇଁ ସାର୍ ଓ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ବି କରିନ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିନ ସେଇଠି ତମର ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଗଲା ଆସି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତମ ଭିତରେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ଏନଡିଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛ ଯଦି ତମେ ଏନଡିଏ ନ ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ ୟାପରେ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର ତମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢାଅ ତମେ ସିଓର ସକ୍ସେସ୍ ହବ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ତମେ ବାର ବାର ଟେଷ୍ଟ ଦିଅ ତମେ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ କର ତମେ କୋଉଠି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଦେଖ ତମ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ତମେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ପଢି ପାରୁଛି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହବ ତମେ ନୋ ଡାଉଟ ହସିତ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏନଡିଏଟା ଆଉ ଦେବିନି ଅଲଗା ସାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ତମେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତମେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ ଦିଅ ତମେ ସିଓର ସକ୍ସେସ୍ ହବ ଏବଂ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏନଡିଏ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ କଥା ତମେ ଦିଅ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ସିଓର ସକ୍ସେସ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ସିଓର ସକ୍ସେସ୍ ହବ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ତମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କର ବାର ବାର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କର ବାରମ୍ବାର ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଚାଲ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ କରି ଚାଲ ସିଓର ସକ୍ସେସ୍ ହବ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଯୋଉଥିରେ ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲି ତମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ରିଭିଜନ କରିନି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ହେଇଯିବ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଚାଲ ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଖାଇଛି ମୁଁ ଥରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଫେଲ୍ ହେବି ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁନଥିଲି
सेकेंड थर प्राक्ट कर बार बार प्राक्ट कर बारंबार एग्जाम देवी थे ना द्वितीय थर एग्जाम देवी तृतीय थर एग्जाम देवी एसएसबी क्वालिफाई है अलग किसी देखी सीडीएस देखी जूनियर लेवल देखी किंतु हार मानी